नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 में टीएमसी नेता शहजादा अंसारी के नेतृत्व में पार्टी की एक चुनावी सभा हुई, जिसमें रानीगंज के टीएमसी प्रत्याशी तापस बनर्जी, पूर्व विधायक सोहराब अली, साबरा खातून समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर सोहराब अली ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस समय चुनाव इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ ही दिनों में रमजान शुरू होने वाला है। उस वक्त घर की औरतें बाहर नहीं निकलती, मगर उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की है कि वह रमजान के मौके पर भी वोट डालने जाएं और ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएं। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बेहद हैरत अंगेज ऑपरेशन को अंजाम देकर सबको चौंका दिया। पुरुलिया के मनीष बावरी नामक एक बच्चा खेल खेल में एक बांसुरी का टुकड़ा निकल गया। बांसुरी का यह टुकड़ा बच्चे की श्वास नली में फंस गया था, जिसके कारण उसको सांस लेने और खाने में परेशानी हो रही थी। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने इस कठिन ऑपरेशन को नाक के रास्ते कैमरा अंदर डालकर बांसुरी के टुकड़े को बाहर निकाला, जिससे बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ है। चिकित्सकों के इस कारनामे से बच्चे के माता पिता काफी खुश हैं। একটা বাসির যে পাতি থাকে ওইটা আমি গিলে ফেলেছি। তাহলে আমরা প্রথমে ডাক্তার দেখিয়েছি, মানে প্রাইভেট ডাক্তার, তারাকে বলেছি আমি ডাক্তারবাবুদের যে ডাক্তারবাবু ওই বাসির ইয়েটা খেয়ে ফেলেছে আমার ছেলে। তো ডাক্তারবাবুরা বলছে ওইটা তো গলার মধ্যে বসে থাকবে না, ওইটা পেটে চলে গেছে, পায়খানার সাথে হয়তো নেমে গেছে। তাহলে এরকম করে অনেক জায়গায় আমরা ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কোনো জায়গায় আমার কথা মানে বিশ্বাস করেনি। আমাদের সরকার হসপিটালে দুবার ভর্তি করিয়েছি। ডাক্তারবাবুদেরও আমি বলেছি যে ডাক্তারবাবু আমার ছেলে একটা বাসের পাতি খেয়ে ফেলেছে। তাহলে ওইখানের একটা ডাক্তারবাবু বলেছে হতেই পারে যে খেয়ে ফেলেছে, তাইলে ওটা হয়তো খেয়ে ফেলেছে, তো গায়ে ওইটা হয়তো পেটে চলে গেছে। একটা আবার ডাক্তারবাবু বলছে যে ওটা কি এখন গলার মধ্যে বসে আছে আর কি, ওটা থাকবে কিনা। তো বাবা কিছু খাবো, তো বাবা মানে দিল 5 টাকা কয়েন, ঠিক আছে তো। আর নিয়ে পরে বাইরে গিয়েছে, মুখে নিয়েছিল, বাস মুখে পরে হালাকে চলে আসলো। তো ঘরে যেয়ে পরে বাবাকে বললো যে বাবা আমার মুখ থেকে পয়সা এখান থেকে এসেছিল। তো ওর বাবা ফির মধুপুরে মানে পুরো ডাক্তার টোকা দেখালো। তো এখান থেকে ডাক্তার পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বাচ্চাটি আসে, মনীষ বাউরি নাম। তো ওর শ্বাসনালীতে একটি ফরেন বডি মানে একটা হুইসেলের পার্ট আটকে যায় এবং সদর হাসপাতালে এক্সরে করে ওরা ডায়াগনোসিস করে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে পাঠায়। এবার আমাদের এখানে ওই ধরনের চিকিৎসার জন্য যে স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্টটা দরকার তাকে ব্রঙ্কোস্কোপ বলে, সেই ব্রঙ্কোস্কোপটা আমাদের এখানে নেই। আমরা বাড়ির লোককে বলি যে দেখুন এটা কেন সম্ভব নয়, আপনারা কলকাতায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। এবার বাড়ির লোক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব গরিব, তারা বলে যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আপনারা যা পারেন এখানে করুন। आसनसोल के चांदा इलाके में NH2 पर अचानक से एक ट्रेन में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। चालक और खलासी किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाराबनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय के चुनाव प्रचार के दौरान सालानपुर के खुदिका गांव में कुछ उपद्रवियों ने बाधा डालने का प्रयास किया। अरिजीत रॉय ने कहा कि मैंने सभी उपद्रवियों को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि मेरे समर्थक भी साथ में थे। ये सभी उपद्रवी तृणमूल कांग्रेस के पाले हुए गुंडे हैं जो मेरे चुनाव प्रचार को बाधित कर रहे हैं। প্রচার এসেছিল খুদকা গ্রামে নাকি এই যে মিথ্যা একটা অভিযোগ দিয়ে গেছে, থানাতে এফআইআর করে গেছে, এটা পুরোপুরি মিথ্যে। আমাদের কোনো লোকজন ছিল না, গ্রামের মেয়ে ছেলেদের সাথে কী হয়েছে জানি না, এসব ব্যাপারে এটা পুরোপুরি মিথ্যে অভিযোগ, আর কিছু বলার নেই। তারা থানায় অভিযোগ করেছে এই বিষয়টা। অভিযোগ করতেই পারে, মিথ্যা অভিযোগ করে দিলে তো হবে না। পুলিশ আইনের কাজ করবে, পুলিশ দেখবে যে সত্যি কোনটা মিথ্যে করতাম, বলে তো লাভ নেই। এপ্রিল কিছু দেখাবার নেই। 2 এপ্রিল মমতা ব্যানার্জি সরকার আবার আসছে বিপুল ভোটে, বলার কিছুই নেই। আর আমাদের বারাবণী বিধান উপাধ্যায় মোটামুটি 30 থেকে 50,000 ভোটে জিতবে, এটাও বলে দিলাম। আপনারা 2 তারিখে দেখে নেবেন। আর বিজেপি সরকার একটা ভাওতা পার্টি যাকে বলে, মোদি একটা মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী বলে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বাপ্পা। शनिवार को कूच बिहार के शीतलकुची में घटित घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज पूरे राज्य में काला दिवस के रूप में मना रही है।
बता दें कि चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में सीआरपीएफ गोली से 5 लोगों की मौत हो गई थी। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष असीत सिंह के नेतृत्व में गोरांडी मोड़ से हाटतोला मोड़ तक एक मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर असीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल में केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से आतंकवाद फैला रही है उससे राज्य के लोग भयभीत हैं। কোচবিহারের শীতলকুচিতে মিলিটারিরা আমাদের 4টে কর্মীকে ভোট দিয়ে গেছিলো লাইনে, তাদেরকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বারাবণীতে প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে। এই মিলিটারির বিরুদ্ধে আপনার র্যালি হয়েছে না কোনো রাজনৈতিক দলের? না, অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে আজকে র্যালি। অমিত শাহ যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোর্সকে ব্যবহার করছে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে, শুধু ফোর্স নয়, নির্বাচন কমিশনটাকে অমিত শাহই পরিচালনা করছে, তারই প্রতিবাদে আমাদের নিয়েছে। আপনারা কি চাইছেন? অমিত শাহের পদত্যাগ চাইছে সবাই। আর কিছু করা হবে? रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल के पास से नेताजी मोड़ तक सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो जाने से बारिश का पानी सड़क पर ही जम जाता है, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे निजात पाने के लिए इंद्रजीत कोणार्क के एनएसबी रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। इंद्रजीत कोणार्क ने कहा कि लोगों द्वारा नाली में बोतल और अन्य गंदगी फेंके जाने के कारण नाली जाम हो जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से नाली की सफाई का काम किया जा रहा था, मगर फिर कुछ अड़चन आई जिससे निपटने के लिए उनको विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ी। তিন চার দিন আগে যে কাজটা করেছিলাম, আমাদের সোয়ারেজের যে ইয়েটা পরিষ্কার করতে শুরু করেছিলাম, আমরা মাঝপথে গিয়ে এটা আটকে গিয়েছিলাম। ওখানে এমন একটি জাম হয়েছে যেটা আমরা করতে পারিনি সেদিন, এবং সেখানে আমরা ছবি তুলে আমরা এখানকার বিভিন্ন এক্সপার্টের সাথে কথাবার্তা বললাম। এক্সপার্টের সাথে কথাবার্তা বলে তারা কিছু আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছে। আমাদের নিজস্ব অ্যাডভাইস, আমাদের এখানকার যে টিম আছে সেই টিম ওয়ার্ক নিয়ে আমরা যে কাজটা আজকে করতে নেমেছি, আশা করছি এটা सक्सेस होते पारबो आज। प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ये कितने दिनों तक का माने लगातार चलेगा? ना এই কাজ আজকের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব ভোর 5টার মধ্যে কমপ্লিট করে দিতে, কারণ হচ্ছে মানুষের সমস্যা। बांकुड़ा के मेजिया ब्लॉक के जमपाली गांव में करीब 350 परिवार इन दिनों पानी की किल्लत झेल रहे हैं। इनके पास कोई उपाय नहीं होने के कारण ग्रामीण दामोदर नदी के बीच से बालू खोदकर पानी निकालते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है। वहीं गांव में लगे हैंडपंप की पानी में आयरन की मात्रा इतनी अधिक है कि वो ना खाने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी और काम में, जिसे देखते हुए टीएमसी के पंचायत प्रधान ने विश्वास जताया है कि बहुत जल्द पानी पहुंचाने की परियोजना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन भाजपा पानी की समस्या के लिए टीएमसी को दोष दे रही है। গ্রামে জল নাই, কিছু দেয় নাই, ওই জন্যই নদীতে জল, পানীয় জল হচ্ছে। জলটা সংগ্রহ করেন এখানে? এখানে বাটি করে হিঁচছি, নিয়ে পরে লিখছি। কতদিন ধরে এরকম? অনেক দিন, যতদিন এসছি জপমালি ততদিন। গ্রামে কি টিউবওয়েল নেই? টিউবওয়েল আছে, জলগুলো ভালো নয়। কেমন জল, মানে কি সমস্যা জল ব্যবহার করতে? নঞ্চা। এটা কি রান্না বা স্নানের ক্ষেত্রে? কিছুই হয় না, ওই ফেলা ছড়াটুকু হয়, খাওয়া যায় না, রান্না হয় না, এত কষ্ট করতে আসবো এখানে খড়াই খড়াই। হ্যাঁ, এই প্রখর এত কাকা সরো প্রখর গ্রীষ্মের সময় এই যে ধরুন এত প্রখর গ্রীষ্ম, বালি তো পুরো উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থাতে আসে কতটা কষ্ট হয় আপনাদের? অনেক কষ্ট হয়, কষ্ট হয়। দামোদরের নদ থেকে চুয়ো কেটে পানীয় জল পান করতে হচ্ছে, তারা বলছে সরকার তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তো আপনি তো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, কী বলবেন মানুষের অভিযোগ বিষয়ে? বাঞ্জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সর্বত্রই পানীয় জলের দীর্ঘদিনের একটা অভাব। বাম সরকারের আমল থেকেই এই জলকষ্টটা হয়ে আসছে। বর্তমান আমাদের সরকার, মমতা ব্যানার্জি সরকার, তৃণমূলের সরকার, মহামাটির সরকার, জলের অভাব দূরীকরণের জন্য বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়েছেন। মেজিয়া, সালতোড়া জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচা করে জলের স্কিম করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আদৌ সত্যি কি সেই উপকৃত হচ্ছে মানুষ, কি মনে হয়? দেখুন, আপনারা নিজেরা তো এসেছেন, নিজেরা সব দিকটা ঘুরে দেখেছেন। আমার মনে হয় আপনাদের ক্যামেরায় যেটা ধরা পড়েছে, মমতা ব্যানার্জি যেটা বলছেন
সেই সত্যটা আপনাদের সামনেই আছে, আপনারা নিজের চোখেই দেখেছেন। আমরা দেখেছি দিদিমণি কাগজ কলমে মিডিয়াতে শুধু প্রচার করছেন যে কোটি কোটি টাকা আমরা খরচা করছি পানীয় জলের জন্য, অথচ শুধু জপমালী গ্রাম না, বানজোড়া অঞ্চল না, আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গাতে বাঁকুড়া জেলার, বিশেষ করে বানজোড়া অঞ্চলেরই কথা বলি, এখানে মানুষ এই গ্রীষ্মের সময়তে প্রচণ্ড জলকষ্টতে ভোগে, খাবার জল পায় না, নদীর মধ্যে গিয়ে চুয়া কুড়ে সেখান থেকে জল নিয়ে আসছে। দিদিমণি শুধুমাত্র ওই কাঠমানি, কয়লা, বালি এইসবের টাকা খান, আর এইসব করে উনি মেলা খেলা করে পার করে দেন। কোনো উন্নয়ন বানজোড়া অঞ্চলে হয়নি, জপমালী গ্রামে কোনো উন্নয়ন কিন্তু হয়নি। আপনারা আসার সময় নিশ্চয়ই দেখেছেন লরি করে এবং ট্রাক্টরে করে কন্টিনিউ কিন্তু ওভারলোডিং বালি কিন্তু চলছে। এই কাজটাই কিন্তু বানজোড়া অঞ্চলে বা জপমালী গ্রামেই হয়। কোনো পানীয় জলের সমস্যার সমাধান দিদিমণি কিন্তু করেননি। পানীয় জলের ক্ষেত্রে আমাদের এমনি নদীর থেকে সব জল নিয়ে যায়, বহুত কষ্ট করে, রোদে গরমে একা একা আসা যায় না, সঙ্গে লোক আসতে হয় দুপুরবেলায়, সন্ধ্যেবেলায় এরা সব একসঙ্গে মিলে আসে বলে আসা যায়। আর আমাদের যে টিপকলগুলি আছে, টিপকলের জলগুলি সব নঞ্চা বা আয়রন আছে, সেই ক্ষেত্রে সব টিপকল ব্যবহার হয় না। কিছু কিছু টিপকল আমাদের উপর দিকে এসে গ্রামের, ওইখানে টিপকলের জল সব নেয়, খায়, ওই জলেও কিছু কিছু রান্না হয়, কিন্তু ভাত ভালো হয় না। আর আমাদের ওই এখন পাইপ লাইন আসছে, এখন পাইপ লাইনের কাজ কমপ্লিট হয়নি, আমাদের এখানে কোনো জলের ব্যবস্থা হয়নি। আর আমাদের সবচেয়ে এখানে বিশাল সমস্যা কি, আমাদের স্নান করার কোনো জায়গা নেই। এখানে দেখুন এই বিশাল এরিয়া আছে, এখানে যদি একটা বড় ধরনের পুকুর মতো কেটে করে দিত বা কিছু করতো, তাহলে একটা স্নান করার মতো জায়গা হতো, কিন্তু সেই অবস্থাটা আমাদের এখানে করছে না। বারবার আমরা বলছি, ওই অল্প সামান্য ছোটোখাটো ডোবা কেটে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। নদীতে তো দেখছি জল না, নদীতে কোনো জল নেই, নদীতে পুরো মরুভূমি হয়ে গেছে, পুরো কাছ গাছে বোঝাই, এখানে কোনো কিছুই নেই। বর্ষাকালে একমাত্র হালকা ধরনের কয়েকদিন জল আসে, তারপরে পুরো ডাঙায় থাকে 12 মাস এই জায়গাটায়। আপনার প্রশাসনের দ্বারস্থ হননি এই পানীয় জলের ব্যাপারে? প্রশাসনে পঞ্চায়েত বলা হয়, ওরা ওদেরকে বলছে, আমরা দেখছি করছি, কিন্তু কই হয়। কি চাইছেন এখন? पांडेसर विधानसभा के पथसोरा गांव में प्रदीप मंडल नामक एक व्यापारी के घर पर बम फेंके जाने की मामला सामने आया है, जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इधर घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। इस बारे में प्रदीप मंडल ने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि खबर मिलने के बाद मौके पर आया हूं। उन्होंने कहा, मैंने बार बार कहा है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने बीरभूम से कुछ उपद्रवियों को बुलाया है, वो चुनाव के दौरान क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मैं घटना की सीआईडी जांच चाहता हूं, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। আমি মাত্র 10 মিনিট আগে যে পাটসাওড়া গ্রামে কারো বাড়িতে আমরা তো রাতে ঘুমাচ্ছিলাম, আমরা জানি না যে কি হয়েছে, আওয়াজ পেয়েছি বোমের, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এটা বোম ব্যাটে, কিন্তু আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। কটার সময় হয়েছে মোটামুটি? আমার 1:30 থেকে 2টো। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত? না। কি নাম আপনার? প্রদীপ মণ্ডল বলছি, প্রশাসনকে বলছি, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি তৃণমূলের প্রার্থী, তিনি মাদাইপুরে গৌতম ঘোষ আর কাঞ্চন আরও 1-2 জন আছে, তাদের নেতৃত্বে বারবার বীরভূম থেকে লোক আনছে, এবং এই অঞ্চলেও যারা বোমা বাঁধতে জানে, যারা গুলি চালাতে জানে, তাদেরকে তারা একত্র করছে। এর আগে 2 দিন আগেও একটা ঘটনা ঘটলো, বিভিন্ন জায়গায় বোমা আছে, এবং এটাও আজকে যেহেতু আমাদের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রের একটা মিছিল আছে, তো এই গ্রামে একটা আতঙ্কের পরিবেশ কী করে তৈরি করে দেওয়া যায়, তার জন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই গৌতম ঘোষের নেতৃত্বেই বাইরে থেকে লোক এনে এলাকার কিছু দুষ্কৃতীদেরকে নিয়ে বম একটা মারা আছে। দেখুন বমের চুক্তি সব পড়ে আছে, তো আমি বলছি, বমগুলি তো শেষ কথা বলে না, গণতন্ত্রে মানুষের কথাই শেষ কথা। 26 তারিখ অবধি বমগুলি भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने बड़ाकर हनुमान चढ़ाई स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कुल्टी क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि कुल्टी क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए बीते 27 वर्षों के जनप्रतिनिधि और बीते 15 वर्षों के विधायक के अलावा तृणमूल सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुल्टी क्षेत्र के विकास के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं के रोजगार के लिए कुल्टी सेल वर्क्स के खाली पड़े जमीन पर उद्योग की स्थापना करना, कुल्टी में बंद पड़ी इस्को के अस्पताल को आधुनिक अस्पताल का निर्माण करना, कुल्टी अंचल में सब डिवीज़न की स्थापना करना, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना करना, स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति करना,
कुल्टी में ब्लड बैंक की स्थापना करना, ITI ट्रेनिंग कॉलेज का निर्माण करना, राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिटोरियम के रूप में विकसित करना, गरीबों को पक्का घर, शौचालय निर्माण, निःशुल्क गैस कनेक्शन देना का उल्लेख किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरा चंद चटर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। कुल्टी विधानसभा के TMC प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी के समर्थन में झलबागन से दीसरगढ़ मोड़ होते हुए एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। उज्जवल चटर्जी ने धीसरगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि TMC आम लोगों की पार्टी है। हमने बिना भेदभाव की राजनीति की है, हमेशा जनहित के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि किसको वोट देना है। जामुड़िया के बहादुरपुर ग्राम पंचायत से सटे सेंट्रल बैंक के पीछे ग्रामीणों ने सूखी पत्तियों पर आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक पेड़ भी आ गई, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। जिसे देख लोगों ने इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के प्रत्याशी दानिश अजीज के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आएंगे। इस बात की जानकारी आसनसोल उत्तर विधानसभा AIMIM के प्रत्याशी दानिश अजीज ने दी। उन्होंने बताया कि ये तो तय है कि AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में अपनी पार्टी की बुनियाद रख दी है। जितना हारना तो चलता रहता है, पर बंगाल की सरजमीन पर अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया है। महसूस क्या होना है, काम करना है लोगों के बीच जाकर। बस एक चीज़ का प्राउड फील हो रहा है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतना भरोसा किया है, तो उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। दो दिग्गजों को जिनके बारे आप बोल रहे हैं, उन दो दिग्गजों के बीच एक बहुत बड़ा ऑप्शन आने वाला है, और वो ऑप्शन शायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी बनने वाले हैं। कब आने वाला है? 13 तारीख को उनके आने की बात चल रही है फिर से। देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही पार्टियां जो हैं, ठीक है, चाहे वो भाजपा बोलिए या तृणमूल बोलिए, एक टीम ए का काम कर रही है, एक टीम बी का काम कर रही है, और दोनों पार्टी ही माइनॉरिटीज़, SC ST और अपर कास्ट हर लोगों को ही डिस्टर्ब कर रही है। बड़ाकर स्थित अग्रसेन भवन में श्री श्याम बाल मंडल का तृतीय वार्षिक अनुष्ठान श्याम बाबा के मंगल पाठ के साथ आज से आरंभ हुआ। इस दौरान बाबा श्याम की भव्य दरबार सजाया गया। इसके बाद बाबा को 56 भोग चढ़ाए गए। मंगल पाठ में धनबाद से पधारे कृष्ण अग्रवाल, आशीष अग्रवाल और स्थानीय भजन गायक साकेत रमन गुप्ता और कई महिलाओं ने सामूहिक रूप से अखंड ज्योति पाठ किया। इस दौरान बड़ाकर मारवाड़ी पंचायती ठाकुरबाड़ी के महासचिव टुन्नी लोहिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अभी के शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।